Kasayura uban ni Chris Sumarino. Nobyembre 11 to 2024, gipahigayon ang usa ka inauguration and blessing sa Aurora Integrated Multipurpose Cooperative Community-Based Swine Production Clustering Project. Ubos sa programa sa Department of Agriculture ang Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion or INSPIRE. Dako ang kalipay ni Chief Executive Officer Faith Tumaro Masanigra sa MCOOP Aurora tungod sa lain na usab nga proyekto ang nabuksan nga siguradong makahatag kini og kaayuhan sa mga miyembro sa nasampit nga kooperatiba. Sa iyang mensahe, iyang gipaabot ngadto sa barangay o sa mga katawhan, labi na sa mga katawhan usab nga miyembro sa cooperative o mga katawhan sa barangay akad. Isip partner kinahanglan gayod nga magtinabangay. Sa dugang paniya nga andam sila muhatag usab ug unsa man ang ilang ikatabang para sa kaayuhan sa kinatibukan, ilabi na ang nasampit nga swine production na himutang sa barangay Akad sakop sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur. First of all, gusto na ko ipaabot akong pasalamat from INCO to the DA for this project. Rest assured, this project, amo ni siyang paningkamutan ug amo adjud ni siyang palambuon. Dili lang for the sake of the cooperative but for the sake also of the Akad community and the Aurora community and to all our members as well. More or less, this project would be for the community and to the members. Also, this one, pwede mo nato ni siya ma-offer as business opportunity po sa toong mga members. So, INCO doesn't only focus on the profit but more on the improvement sa tong community para mo lang po tatanan. Si Kapitan Chudoro Hisim, iya usab gibati o gipabati sa iyang mensahe ang iyang kalipay nga didto sa iyahang barangay na pahimutang ang swine production tungod sa sigurado nga makahatag man kini og dugang kalambuan sa iyang barangay ug dakong garbo usab kini nila nga mga taga barangay. Ang mao project sa DA na adri gibutang sa barangay kay usabon ni nga among makita amurag ma-improve ang barangay sa mga programa unya sa DA nga ilang ihatag diri sa amoa kay naman diri ang project nga dako kay project ilang gikuan. Unay nga salamat kaayo sa Department of Agriculture basit ugma damlag dako kay improvement ng barangay gumikan ani. Salamat kay sir. Sa laing bahin, personal usab nga mitambong si Regional 9 Department of Agriculture Regional Executive Director nga si Engineer Marcos C. Aves Sr. Matud pa niya, swerte kaayo ang IMCOOP nga nakadawat niini nga mga proyekto. Gumikan sa kadaghan nga mga kooperatiba nga nangandoy niini og usa niini ang IMCOOP nga nakaangkon niini nga mao nga proyekto. Isa kayo sa pinakamaswerte. Nakita kasi ng mga tauhan ko na masisipag at united ang MCOOP. Nag-qualify kayo bilang maging recipient ng isang project na tinatawag na INSPIRE. Sa pikas nga bahin, si Dr. Aneth Quinio Arnusa, Head sa Department of Agriculture sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur, nagpasalamat usab sa iyang katungod tungod sa maong proyekto. Gani siya ang nagpaabot ug bitbit niya ang mensahe ni Mayor Silvano Sanoria nga wala makatambong atol sa gipahigayon nga inaugurasyon tungod sa importante usab nga mga meetings nga giapilan. Matud pa nagpasalamat usab si Doc Quinio Arnusa gumikan sa maong proyekto nga napahimutang dinhi sa lungsod sa Aurora. I'd like to extend more warm congratulations to INCOOP as the Department of Agriculture formally turns over the biosecured swine housing facility to INCOOP as a recipient of the swine production farm under the Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery or INSPIRE program. This project is an important step towards strengthening our local agricultural industry, boost local food production through repopulation strategies. Although wala ta naigo sa ASF, is ASF na sakit as of today, an avenue for employment opportunities for our Auroranians.
Sa kinatibukan, nahimong malampuson ang mga programa sunod. Mao ang pitsan usab nga itakda aron sugda na ang pagbutang og mga baktin nga luwas sa sakit nga African swine fever. Istrikto ang maong facility og dili basta-basta nga makasulod sa sulod mismo og mismo ang mga empleyado dinhi adunay gayoy gisunod nga mga patakaran nga gikinahanglan dili gayud kini pagasupakon aron sa pagsiguro sa mga baboy nga limpyo og wala gayoy sakit. Kasayuran Balita, Renzo Malinog.